So, hello everyone. So, I will explain the example number 3. So, since na-explain ko na ang example 1 and example 2, so, let's proceed to example number 3. So, sa first equation, ang given is quadratic equation in the form of circle. So, sa second equation, ang given is linear equation kasi ang highest exponent is 1. So, sa taas, quadratic siya kasi ang exponent is 2. Okay, next, i-identify natin kung unsa itong gamiton, substitution ba or elimination. So, since dili man sila parehas og exponent, so mas better, wala man tayo ma-eliminate, kaya dili sila parehas og exponent, so mas dali kung gamiton ang substitution. So, ang equation 2 is substitute nato sa equation 1. So, kaning equation 2, mahimo na siyang y equals ang positive x ibalhin sa right side, mag-change iyang sign. So, mahimo, since positive siya, mahimo siyang negative. Then, ang 3, naa naman siya sa right side daan, so dili mag-change iyang sign. Kana. So, kani karon i-substitute na to dira sa bar. Since y equals negative x plus 3, so i-substitute na to diri. So, x minus 1 squared plus y minus 3 squared equals 9. So, x minus 1, ang y is negative x plus 3. Okay, next is i-compute. So, x minus 1 squared plus negative x. Positive 3 minus 3 is 0. So, 0 na. So, copy na lang. Okay, next. X minus 1 squared is same as x minus 1 times x minus 1 plus negative x squared is same as negative x times negative x equals 9. Then, kani, i-multiply, kana, i-multiply. So, to solve this one, pwede ka magamit og long method, substitution, and FOIL method. So, i-explain ako isa-isa. So, kani atong i-solve. So, x minus 1, x minus 1. So, sa long method, mura lang tag nag-multiply og numbers. Same lang ihang process sa pag-multiply og numbers. So, x minus 1, x minus 1. So, diba, pag mag-multiply og numbers, i-multiply dira, paana. O, same gihapon. So, negative 1 times negative 1 is positive 1. Negative 1 times x is negative x. So, x times negative 1 is negative x. X times x is x squared. Positive x squared. So, ato na silang i-add. So, i-bring down. Since parehas sila negative, so i-add. Copy ang sign. So, negative 2x. Then, i-bring down. So, muna na karon ang answer. X squared minus 2x plus 1. Okay, so i-show na po na ako karon kung paano i-solve ang FOIL method. Okay, so F stands for first. Ang first term daw atong i-multiply. So, mo man ang first. So, i-multiply sila. X times x is x squared. O stands for outer. So, ang outer terms kay kana o kana. So, x times negative 1 is negative x. I stands for inner. So, ang inner terms i-multiply. So, kaniman ang inner nasa sulod. Kana silang duha. So, negative 1 times x is negative x. Then, L stands for last. So, kani, mo maning last. Negative 1 times negative 1 is positive 1.
So, since like terms man ni silang duha, so, same pa jud og sign, so ato ang i-add. So, negative 2x. So, ang answer karon is x squared minus 2x plus 1. O, same lang po sa taganina. X squared minus 2x plus 1. Okay, next is substitution method or distribution method. So, x minus 1. So, ang second, i-distribute nimo isa-isa. So, x minus 1, minus 1, x minus 1. Kumbaga, kani, multiply nimo dira, multiply nimo dira. So, x times x squared, x times negative 1, negative x, minus 1 times x, negative 1 times negative 1, is positive 1. So, x squared, negative x minus x. So, like sign man sila, para sila negative. So, i-plus na to. Negative 2x plus 1. So, same gihapon siya dira. So, sa kung saang way sa pag-solve, either long method, FOIL method, or distribution, same na ang answer. So, ang answer is x squared minus 2x plus 1. Then, kani i-multiply. Negative x times negative x is, since negative times negative is positive man. So, plus x squared. Equals 9. Then, i-combine like terms. So, x squared ka na, itapad sila, kay pares na sila exponent, negative 2x, okay, parehas ng plus 1, then ka na, o ibalihin, negative 9 equals 0. So, plus niya, so 2x squared, minus 2x minus, so positive 1 minus 9, so unlike sign man sila, so i-minus. Then kung unsa tong number ang dako, kung sa iyang sign mo ang gamiton, so negative 8. So since ma-divide sila sa 2, para makuha ang simplest form, kay divisible man sila sa 2, so x squared minus x minus 4. Then, i-factor out or i-solve through quadratic formula. So, sige, try na to factor. Kung ma-factor, pero kung dili, magamit ang quadratic formula. So, in factoring, mag-isip ka o variable, ay butang di mo dira, na pag i-multiply nimo, duha ka variable, pag i-multiply nimo, ang result is x squared. So, wala na ilain, x times x. Okay, x times x is x squared. So, mag-isip ka og duha ka number, diri na po nimo ibutang. Na pag i-multiply nimo, negative 4, tapos, pag i-add nimo is negative 1. Sige, try na to. So, 4, pwedeng positive 2 o negative 2. Sige, check na to. Kung negative 2 times positive 2 is negative 4. Tama. Then, pag i-add nimo, di ba mahimong 0. So, dili pwede. Dili pwede. Kay negative 2 plus positive 2 kay 0 man. So, dapat ang ato ang paon ka lang 1 ang answer. So, dili siya pwede. Okay, how about positive 4 and negative 1? Negative 4 and positive 1. Okay, try na to ha. So, pag i-multiply nimo negative 4, tama. So, pag i-add nimo
negative 3. So, dili tama diri. So, therefore, wala ni siya factor. So, since wala siyang factor, magamit ka og quadratic formula. So, unsa man tong quadratic formula? Okay, so, sa quadratic formula, so, mao ni ang A, kay in the form of ano man, ax squared plus bx plus c equals 0 man. So, since mao man atong answer, so ang A ana is 1, ang B is negative 1, ang C is negative 4. So, i-substitute sa quadratic formula para makuha ang value sa variable x. So, negative B is negative 1. So, negative 1 squared minus 4 times ang A is positive 1 times ang C is negative 4 over 2 times A is 1. So, negative times negative is positive. So, positive 1. So, 1 squared, 1 times 1, negative 1 times negative 1 is positive 1. So, negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times negative 4 is positive 16. Over 2. So, square root of 17. So, square root nimo ang 17. 4.1231. 4.1231. 4.1231 over 2. So, ang value sa x, duha. Ang isa, x equals 1 plus 4.1231 over 2. Ang isa, 1 minus 4.1231 over 2. So, x equals, so, i-compute lang, 1 plus 4.1231 divide 2. 2.5616. So, 2.5616. So, ang isa, 1 minus 4.1231 divided by 2. Negative 1.5616. Negative 1.5616. O kanay minus, ang result i-divide sa 2. Dere i-plus, ang result i-divide sa 2. Okay, so ito yung na-solve ng value sa variable x. So, x equals 2.5616. Ang isa, x equals negative 1.5616. So, ang value sa variable x is substitute nato any sa duha ka equation. So, mas sayon man kung ang equation sa equation 2 nato i-substitute. So, ang equation 2 atong gamiton. So, pwede po i-substitute siya sa equation 1. Same gihapon ang result. Pero mas sayon man ang equation 2. So, kanilang atong gamiton. So, x plus y equals 3. So, ang na-solve nato na value sa variable x is
2.5616. So, i-substitute 2.5616 plus y equals 3. So, y equals 3 kani, ibalhin sa right side. So, mag-change yung sign. Negative 2.5616. So, y equals 0.4384. So, for decimal places, akong gikuha para doon lang siya sa, doon, dili mag-change ang answer. Okay, so ang isa, x plus y equals 3. So, negative 1.5615 plus y equals 3. So, y equals 3. Ang negative, pag ibalhin sa right side, mag-change ang sign. So, y equals 4.5615. So, ordered pair, kung asa sila mag-intersect, ang duha ka equation, ang isa is, so, di ba sa Cartesian plane, so, para i-plot sa Cartesian plane, kay ngunani man ang form, xy. So, ang x is 2.5616, ang y, 0.4384. So, ang isa, negative 1.5615, ang y is 4.5615. So, i-plot na to na karon sa graph. So, i-graph na to. Thanks na po. Okay, since ang equation 1 is circle, so, ang general form sa circle kay ano man, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. So, mani siya ang general equation sa ato ang circle. So, ang center sa circle, para ma-identify kung asa ang center sa circle, kay kaning h o k. So, ang value sa h o sa k. So, h is k. So, ang h is 1 man, ang k is 3. So, ang center sa to ang circle is naa sa 1 and 3. Then, ang radius, so, ang radius, di ba 9 man ang given diri, so, mahimo na siyang 3 squared. Kay 3 times 3 is 9. Kaya dapat ingunani man siya na form. So, ang radius is 3. So, pag i-plot na nato sa graph, so, ang center daw is 1 and 3. So, 1, 3. Then, ang radius is 3. So, mag-ihap ka o tatlo gikan diri. 1, 2, 3. Tatlo po padulong diri. 1, 2, 3. So, diri ang mga edge ay muhang circle. Then, 1, 2. So, 3. So, diri ang ikatatlo. Then, tatlo po diri sa pikas. 1, 1, 2, 3. So, dira. So, mo ni ang mga edge ay muhang circle.
Then, ang na-solve na to kaganina is, ano naman to, x. Okay, so, mo niya to ang na-solve kaganina na ordered pair. So, ang isa, negative 1.5615. So, ato alang tansyahon. So, possible, ang negative 1.5615, so, diri, in between sa 2 o sa negative 1 o sa negative 2. Then, ang 4.56616, mga diri po. So, dara. So, muna yung ordered pair na negative 1.5615, 0.4384. Then, ang isa, negative 2.5616, ay positive niya, positive. Positive 2.5616, so diri. Then, so diri ha, diri banda. Then, ang y is 0.4384, so mga dira lang. Na. Dili kaabot sa 1. So, mamaning line sa 1, so mga diri lang din na siya banda. So, 2.5616 and 0.4384. So, pag i-connect, so, muna na ato ang graph. So, muna yung graph sa circle, muna ang graph sa linear na equation.